Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Uh, this time we are going to continue our discussion on structure and written expression exercise task 3. Ya, kita lanjutkan ya pembahasan untuk latihan structure and written expressions bagian ketiga. Last time you have noted some informations or some discussion of answers ya, jawaban nomor 1 sampai dengan 15. Now we would like to continue to have the discussion nomor 16 sampai dengan 40. As you know that in this part, kita lihat di sini bentuk soalnya seperti ini. Kita ada ada 4 bagian yang digarisbawahi. It means that in this part we must choose which answer is incorrect. Ya, jadi milih jawaban yang salah. Okay, so let's check this out. Ya, without any further ado, kita mulai. Always pay attention to the form of subject and verb. Ya, di sini kita ada subject, verb, right? Kemudian ada conjunction because. Kalau ada because, it means that we need to have subject dan predikat lengkap. Ya, can you identify subjek predikat yang ada di sini? Di sini ada predikat has. Di sini juga ada to be. Ya, sebelum to be ada molecules subjeknya. Nah, pola seperti ini, of course, you know that this is incorrect ya. Jadi ini ada predikat, subjek, predikat lagi. Jadi double predikat kan. Nah, setelah because it is a must for us to have langsung subjek dulu baru predikat. Bukan predikat baru kemudian subjek. Apalagi muncul lagi predikat setelahnya ya. So, we don't need to have this. This is the incorrect answer ya. Jadi, because subject verb ya, molecules jamak are is the verb. Okay. Number 7. Kalau kita scan ya, akan bisa lihat di bagian kalimat yang coba lihat sekilas yang bisa kita scan, kita lihat tanpa harus tahu meaningnya ya. Ini ada kata used for. Kalau used for berarti bagian ini ya, ini yang sudah betul, berarti bentuk yang berikutnya menyesuaikan bagian ini. Oke ya. Nah, here we have used for. Kok ada to? Salah satu ya. Used for or used to. Ya, jadi di sini jebakannya adalah to memang betul diikuti infinitive. But the problem is that soalnya minta ya. Di sini preposisi yang digunakan adalah for. Berarti kata yang mengikutinya bukan dalam verb 1 but ing verb. Verb ing. Carrying. Nah, ini ya. Carrying. Next, number 18. Oke, ini ada positif, provident, singular, is, verb, ya kan? A busy manufacturing city, oke, busy nggak masalah, dia adjektif yang menerangkan city, ya kan? Nah, ini ada as well. Kurang apa? As well as, ya, as well as the capital. Kurang as. 19. The young of most bird species are totally dependent on parental care. After, ini oke ya, verb ing, tanpa subjek boleh. Parental care, parental adjektif merupakan noun-nya ya. Are totally, kita butuh verb di sini. Depending, to be verb ing-nya. Depending on. Kita di sini tahu ada preposisi. Nah, depend, rely itu diikuti dengan preposisi on. Ya, karena di sini ada to be, berarti verb yang mengikuti verb ing. Are depending.
Number 20. During most of this century, diikuti dengan keterangan waktu. Oke ya, during Philip Randolph struggled for black rights. Ya. Subject, verb, am. Nah, ini udah benar. Verbnya dalam bentuk lampau. Oleh karena itu, di sini kalau kalian lihat sih, ada and or but kanan kiri harus sama, paralel, sejajar. Sini verb 2, di sini harus juga verb 2. Nah, bentuk past tense-nya become adalah became. Ya, so it should be struggled and became. 21. It has been, ya, bisa. Bentuk pasifnya has been ketiga, ya. Around the equator is over, oke, nggak masalah dengan over 40. Nah, ini yang terbalik. Seharusnya 40 miles longer, 40 miles shorter, ya. Jadi angkanya langsung ikuti dengan measurementnya, ukurannya. 22. Fish, subject, mas, model verb. Nah, ini pengecoh karena tidak langsung dengan kata kerjanya ya, melainkan digunakan di sini adverb of manner. Jadi nggak langsung. Kalau misalnya langsung mungkin I think it's very easy for you to identify ya, karena must diikuti verb one, right? Nah, kalau verb one nggak perlu to. Jadi langsung I must go, you must go, they must go, she must go. Jangan lupa ya, kalau masih ada yang belum jelas, nanti kalian bisa ulangi lagi penjelasannya. Kalau masih belum jelas juga, bisa langsung tanya di spesifik kelas. Oke, let's continue number 23. Maria Martinez, a Pueblo Indian, positif ya, rediscovered. Bab 2. The ancient dada and by teaching the process to family and friends. Nah, and, nah setelah and harus ada kata kerja. Ini ada kata kerja develop ya, tapi dia tidak dalam bentuk verb 2. Ya. Verb 2 rediscovered, ed ya. Mana terus pakai yang mana nih, si yang verb 2 atau yang verb 1? Verb 1 of course it's incorrect kalau kita lihat Maria Martinez ya. Eh, nah, kita lihat nih dulu indikatornya. The ancient art of Pueblo Black pottery. Ya, ancient berarti jadi di masa lampau. Berarti yang benar ini verb 2 yang digarisbawahi di sini benar. Di sini harus menyesuaikan jadilah developed. Oke. 24. Muscular motion nggak masalah ya. Muscular adjective muncul setelahnya adalah benda, motion is okay ya. Oh, remember this. Ada the berarti harus noun or noun phrase ya. Ada article the, kemudian preposisi di antaranya ini harus dalam bentuk noun or noun phrase. Nah, stimulate is not a noun ya, kata kerja. Jadi um, kata bendanya apa? Stimulation. Okay, okay, good. 25. Was singular. Di sini ada subjek yang panjang. Find the head. Yuk, intinya yang mana? Dari the first libraries in the North American colonies. Was-nya sudah betul ya. Berarti kita harus cari apakah ya
Head-nya itu berarti seharusnya dalam bentuk apa? Bentuk tunggal, ya. Langkah-langkahnya apa? Masih ingat? Ada preposisi. Kalau nggak ada preposisi, ada relative clause, that, who, when itu. Kemudian kalau nggak ada lagi, verb 3. Here dari kita tarik ke depan panjang ya, colonies ini the first settlers in the North American colonies, ada preposisi kan? Preposisi, nah head-nya ada di sini. Dibuka lagi catatan noun phrase-nya ya, head-nya ada di sini. Oke. Karena ini was, berarti ini harus tunggal. Nah, ini kan nggak sama nih, libraries jamak was tunggal. Jadinya library. Gitu. The first library, not libraries. Ya. Yeah. Number 6. 26. When does a neutron from one atom collides with the nucleus of another atom, a chain reaction can occur. Ya. Kalau kita pakai does setelah um, WH questions ya. Nah, kalau ada when, who, where, kalau diikuti dengan does berarti dia berupa pertanyaan. Sedangkan di sini berupa pernyataan ya. Jadi kita tidak memerlukan kata kerja bantu does langsung. When a neutron subject collides dengan ya koma diikuti subjek predikat lagi pasti. A chain reaction can occur. Ini can occur jangan disalahkan ya. Model verb 1 sudah oke. Right. 27. Maybe verb 3 oke ya. A largest daily newspaper. Ya, kalau largest jadi pakai the. Ya, so this is kita nggak butuh st-nya. A large daily newspaper. Apa? Largest biasanya muncul setelah, harus muncul setelah the. Untuk superlatif. Ya, bisa direview materi untuk komparatif superatifnya. 29. Before blah blah, sampai sini ya. Before the invention of the clock, okay. Had to, reliable. Had to infinitive, ya kan? To infinitive. Sedangkan reliable, ya imaginable, reliable, dependable, ya. Nah, bubble ini adalah kata sifat. Berarti nggak bisa. To, ya. Reliable nggak bisa. Jadi to rely. To rely on. Bla, bla, bla. Nah, teruskan lagi di sini. To rely on. Ya, jadi jawabannya ini yang salah ya. Bukan have to adjective, tapi eh, dalam bentuk kata kerja. Infinitive. Oke, 30. How many people remember okay listening to good? The word of the words which convince ya. Kalau kita perhatikan di sini ada tanda kutip, cetak miring, cetak tebal. This is a title ya. Bisa a title of a book or radio or what else? Music. Ya. Nah, sini berarti kata gantinya it ya. Kalau seperti ini dihitung hanya satu kata gantinya it ya. Which convince verbnya it, he, she, it, verb s. Nah, di sini seharusnya which convinces thousands. 31. Pewter, a metal with an ancient heritage. Ini akusatif. Jadi ini subjek, akusatif.
Kemudian predikatnya, practical, nggak masalah ya, practical, salah satu ciri kata sifat muncul sebelum kata benda. So this is okay, ya. Is still practical medium. Medium is uncountable. Jumlahnya berapa? Only one. Jadi, kalau countable, only one, kita butuh indikator yang menunjukkan bahwa bendanya satu. So, is still a. Terus ada indikator ini. A medium. Ya, jamaknya medium, media. Oke, 32. According to, oke ya, ikuti noun or noun phrase. According to that believe that A, according to cognitive theories of emotion, anger occurs when individuals believe that A, they, they have been, okay ya, they have been harmed, and that the harm was either blank. Nah, ini yang pasangan ya. Either pasangannya dengan apa? Either dengan or. Neither nor. And, nah ini kan and tidak digaris bawahi berarti ini udah benar ya. Jadi kita harus cari, pastikan kalau ada either, neither, both digaris bawahi kita harus pastikan sesuai dengan pasangannya ya. Pasangannya and adalah both. Okay, so it must be was both avoidable and undeserved. 33. Jackie McClelland's recording subject have shown predicate that subject predicate he is one of the few jazz musician yang stylenya gitu kan. Nah, stylenya siapa? Stylenya Jackie. So this is not whose style but whose untuk menyatakan milik ya. He is of He is one of the few jazz musicians whose style yang gayanya ya the style refers to Jackie. 34. How Native Americans develop tone, non-clause, how native connector, ya. Native American subject developed, Native Americans develop corn, ya subjek predikat diikuti predikat lagi. Nah, how Native Americans developed corn, ya kata gantinya ini it nih, makanya di sini ada is a puzzling. Oh, ya. Oke, topik problem sih bentar ya. Oke.
Okay, how Native Americans develop corn. Tadi ya. How Native Americans develop corn is a noun ya, a puzzle, not puzzling. Puzzle merupakan puzzle gitu. Oke. Jadi ini tadi subjeknya non clause, how Native Americans develop corn, kata gantinya it ya. Non clause gimana? Ini ada indikator ya, how, subjek, predikat. Jadi subjek yang panjang, how Native Americans develop corn is a puzzle. We have the keyword of 35. A principle of manager is a principle. Okay, but what about this? Kurang artikel. A principle of a manager, gitu. Ya. 36. A good exercise program helps teach people to avoid the habits that might shorten the lives. Life-nya siapa? Lives-nya people. Ini harusnya their lives, ya. Refer to siapa? Their jamak people. Okay, 37. Classicism as a doctrine. Ini 6. Verb S. Ya, classicism as a doctrine. Kita ada non phrase ini, kata gantinya it ya. Verb S6 sudah oke. What is universally? Ada N, betul ya. Gabungkan two ideas ini, truth and good ya. Goodnya sudah betul. Goodnya sudah betul, tidak digarisbawahi. Dia dalam bentuk adjective. Berarti di sini juga harus adjective. What is the adjective form of true? True. Jadi true and good. Ya, what is universally true and good? Okay, adjective and adjective 38. Nah, udah tinggal 3 nomor lagi. Researchers. Oke, ini predikatnya ya. Subjeknya mulai dari researchers at the University of Colorado. Ya, mana headnya? Ada preposisi headnya di depannya ini. Researchers cocok dengan are. Jadi nggak masalah di sini ya. Could verb 1 ya. A, B could help are investigating a series of indicators that A, B could help bukan themselves tapi could help them tanpa selves ya, could help them to predict earthquakes. 39. Are jamak ya, fungi is. Nah ini catatannya, fungi bentuk kata benda ya, fungi dalam bentuk jamak ya. Nah tunggalnya apa? Fungus. Nah ini fungi jamak berarti are dah oke sudah ya. Jadi ini plural form ya. Which returns ingredients to the soil. Kita lihat ada M ya, kita lihat kanan kirinya. Returns to the soil, returns, enhances, and berarti harus ada S-nya, decomposites. Oke, ya, last but not least, a common use, oke ya, nggak masalah di sini. A common use mengikuti bentuk kata benda ya. A common use with good
in the 19th century was a standard. Okay, standard for the value juga. Okay, what's wrong with B? Let's check this out. A common use. Ya, a common use with gold. Ya, seharusnya a common use of gold. Ya, penggunaan yang biasa kita temui, penggunaan emas yang biasa kita temui. Ya, a common use of gold. Okay. Ini subjeknya panjang ya. Kemudian it was standard of for the value of money ya. Oke, I think that's it for today untuk pembahasan 16 to 40. Kalau belum jelas, push yourself untuk mengulang-ulang pembahasan di nomor itu. Kalau masih belum uh, masih bingung juga, please can we share your information in the classroom ya. Oke, 16 to 40 bisa ditandai di penjelasannya dicetak ya, cetak, kemudian penjelasannya ditulis di tiap nomor gitu. So that you will recognize, oh ternyata next keluar lagi jawab, keluar lagi soalnya ya, strukturnya. Kosakatanya beda, tapi strukturnya. Okay, so I think that's it for today. Thank you so much. See you in the classroom. I hope everyone is always in good condition. Okay, so that's it for today, everyone. Assalamualaikum. Bye-bye. See you in the classroom.